नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंद पंचदश अध्याय श्लोक 31। रासोपाप्यासनमात्मना स्थिरसुखं समं तस्मिन् आसेतर्जुनोमिति। संस्थाप्य आत्मनात्मनो स्थिरं सुखं समं तस्मिन् आसेतर्जुनोमिति। नारद मुनि एठारे कहिसंति जे हे प्रिय राजा, एक पवित्र स्थान तीर्थ स्थान व्यक्ति स्थान निरूपण कर योग साधना निमित्त से स्थान समान ही अति उच्च किंवा नीच ही न बड़ स्थिर सुखकर आसन पाथी स्थिर भाव उपवेशन कर शरीर को सीधा रख प्रणव उच्चारण कर श्लोक अर्थ। नारद मुनि एठारे पूर्वर कहले मन संयम कथा पूर्व श्लोक से कहते जे मन को संयम नियंत्रित करने लिव इन ए सॉलिटरी प्लेस कंपनी ऑफ फैमिली वन मस्ट लीव द कंपनी ऑफ फैमिली लिव इन ए सॉलिटरी प्लेस। परिवार त्याग करी एक एकांत विविध स्थान एकांत स्थान व्यक्ति बास कर जो कि कंटामिनेटेड एसोसिएशन जे भौतिक दोष जनित संग नथिबो भिक्षा करी जहाँ कि शरीर रक्षा निमित्त अल्प जी आवश्यक भिक्षा करी शरीर रक्षा कर से स्थान मन संयम कर परवर्ती कथा कहते एक पवित्र स्थान तीर्थ स्थान निरूपण कर योग साधना निमित्त एवं से किपर आसन हम अति उच्च नीच आसन नुहे से आसन केमती बस शरीर को सीधा रख प्रणव उच्चारण कर नाथ मुनि ये जो उपदेश दौरान आम भाष्य आम परमाराध्य गुरुदेव श्री श्रीमती श्री भक्तिवेदांत स्वामी कहते प्रारंभिक अवस्था जड़े परी पारे कहीं ना भगवान को संबंध में भल भाव तत्वज्ञान जहाँ लाभ नदी से एपरी प्रारंभिक अवस्था पारती किंतु जो भगवान संबंध में पूर्ण रूपे जड़े ज्ञान लाभ कर गुरु ग्रहण कर गुरु कृपार से परमेश्वर भगवान कृष्ण को जापर से गुरुंर आंगत्य हरिकृष्ण महामंत्र उच्चारण कीर्तन कर हरिकृष्ण महामंत्र कीर्तन ओंकार या भितर विशेष किसी तफात नहीं कहीं उभय भगवान वाणी प्रकाश साउंड रिप्रेजेंटेशन ध्वनि प्रकाश कहुचे। प्रत्येक वेद मंत्र प्रारंभ प्रणव सर्ववेदेषु श्रीमद्भगवद्गीता भगवान कहते समस्त वेद मंत्र प्रारंभ प्रणव रूप ओंकार रूप अच्छी जमी नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र उच्चारण कले प्रत्येक वेद मंत्र प्रारंभ ओंकार भगवान निर्देश करुचे। तेणु एति तफात रोचे हरिकृष्ण मंत्र उच्चारण ओंकार उच्चारण संबंध जे हरिकृष्ण मंत्र जेकोसी स्थान में कीर्तन कर उच्चारण कर कौन स्थान काल पात्र विचार नहीं सीखी जेकोसी समय जेकोसी स्थान जो भाव जमी तुम उच्चारण कर किसी असुविधा ही नहीं किंतु ये प्रणव उच्चारण करने ये कथा नियम अच्छे शुचौदे से प्रतिष्ठाप्य स्थिरं आसनं आत्मन नाति उच्चम नाति नीचम तैलाधीन तथोत्तरम से कथा आसन टे पातिया पड़ो पवित्र देश तीर्थ स्थान
से स्थान निरूपण करिव, स्थिर आसन करिव, अति उच्च हब ना अति नीच हब ना, एवं कुश घास बिछेब, तापरे मृग चर्म बिछेब, तापरे कोमल वस्त्र बिछेब, एपरि गोटे आसन करिव, तापरे बसिब, सीधा बसिब, नासिकाग्र दृष्टि करिव, शरीर सीधा रहिब, बंका हब ना, ये सब केते कथा नियम दिया जाउछि। एपरि नियम करी एपरि उपवेशन करिव, एपरि आसन रे बसिब, तापरे ओंकार उच्चारण करिव, ध्यान करिव, ए कथा कहछि। एते नियम रहि जाउछि, देश काल पात्र नै करी एपरि नियम रहि जाउछि। किंतु श्रीमन महाप्रभु आसिले से अति महावदान्य अवतार, कृपामय अवतार, अद्भुत वदान्य, अद्भुत कृपालु, अद्भुत उदार्य विग्रह, से एते नियम कड़ाकड़ी किछि रखि नांति। विशेष करी कली जुगर लोक, चार जुग भीतर कली जुगटाई गोटे नीच जुग, दोष कली माने अधर्म पाप, दोष निधि राजनस्तिक महान गुण, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम रजेत। कली जुग जदियो पाप अधर्म प्रचुर निकृष्ट जुग, बहुत दोष अच्छी, अवधि परिमाण समुद्र परिमाण बहुत दोष अच्छी कली जुग हेले सुधा गोटे बड़ महान गुण अच्छी, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम रजेत। कृष्ण कीर्तन भगवान नाम कीर्तन होले अति सहजरे जड़े दोष मुक्त ही जीव, मुक्ति पाई पारिबो। महावदान्य अवतार अभिन्न कृष्ण, ये परमेश्वर कृष्ण जे 5000 वर्ष तले आसीथिले स्वयं रूपरे, से 5 वर्ष तले सचिनंदन रूपरे श्री चैतन्य महाप्रभु रूपरे आसिले भक्तावतार। श्रुतं सर्वभूतानां, समस्त जीव जगत एकमात्र मंगलाकांक्षी बंधु तो भगवान कृष्ण। श्रुतं सर्वभूतानां, समस्त जीव जगत एकमात्र मंगलाकांक्षी बंधु से, तांको व्यतीत आउ केही मंगलाकांक्षी बंधु आमर नाहांती। जदिओ जीव बद्ध जीव क्यों अनादि काल कृष्ण बहिर्मुख ही जाइछि, भगवान को भूली जाइछि, स्वरूप विस्मृत ही जाइछि, ये बद्ध बद्धावस्था प्राप्त ही भौतिक जगत रे पतित ही जाइछि। लक्ष लक्ष जोनि रे जन्म मृत्यु चक्र रे घूर्णायमान होउछि, केते दुख क्लेश पाउछि। कृष्ण बोली से जीव अनादि बहिर्मुख, अते माया तारे देव संसार आदि दुख, तेरे संसार दुख पाउछि कृष्ण को भूलिथिबा। किंतु कृष्ण जे श्रहुत मंगलाकांक्षी बंधु, से किंतु भूलुनांछि, से सर्वदा जीव पाखरे अछंती, जीवात्मा सहित परमात्मा रूपरे जीव हृदय रहिचंती से। एवं ये विस्मृति किपरि दूर हबो, बद्ध जीवर स्वरूप स्थिति लाभ करिबो, तार ये क्लेश, ये जंत्रणा, ये भौतिक स्थिति जनित कि दूर हबो, एतपाई सुप्रकार प्रचेष्टा व्यवस्था भगवान करछंती। अत्यंत कारुणिक एकमात्र मंगलाकांक्षी बंधु से कौन करछंती ना, शास्त्र गुरु आत्मा रूपे अपना के जनान कृष्ण मोर प्रभुता जीवेर भय ज्ञान इ रूपे जणुछंती। माया मुग्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान, जीवेर कृपा कहिले कृष्ण वेद पुराण। ये वेद पुराण मानो भगवान कृष्ण ही प्रणयन करछंती। कली जुगरे शास्त्र वेद शास्त्र प्रणयन करबा निमित्त, लेखिबा निमित्त व्यास अवतार जेके लिखिले। अन्य जुगरे लिखिबार आवश्यकता नथिला, स्मृति शक्ति प्रबल थिला, थरे सुनिले मन रखि पारथले। कली जुगरे ता ही परिबो ना, सबई मंद मंद सुमंद मते मंद भाग्य उपद्रुता, सबई मंद स्मृति शक्ति मंद ज्ञान मंद मेधा शक्ति बुद्धि शक्ति सबई मंद अल्प आयुष नाना उपद्रव शुणी की मन रखि पारिबे ना। तेणु शास्त्र दरकार, पुस्तक दरकार, ग्रंथ दरकार, लिखा दरकार। एथिपाई भगवान व्यास अवतार ही लिखिछन्ति। शास्त्र उपरे कथा कहउछन्ति, पुणी शास्त्र कौन कहा जाइछि तत्व बुझिबा पई पड़िबो, आपात विचार करण करा जाउछि। तेणु गुरुदेव रूपरे परमात्मा रूपरे समस्त हृदय अछन्ति चैत्य गुरु, से स्वर प्रकाश करुछन्ति। आत्मा प्रवचन अद्वन विदाया बहुनाशपेन जो मैं सगुण चेतन तद्वत् शेषात्मा
ବିବୃତି ସ୍ୱାଂ କଠୋପନିଷଦରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ସେ ଅନୁପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର ଧାରଣ କରିକିରି ଗୁରୁ ରୂପରେ ଏଠି ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ଚିତ୍ତ ହେଲାଣି, ଆଗ୍ରହ ଖବରରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନା, ତେଣୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ଆତ୍ମା ରୂପେ ଆତ୍ମା କୃଷ୍ଣ ମୋର ଜୀବେର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନହେଲେ ବଦ୍ଧ ଜୀବର ଜ୍ଞାନ ହବ ନା। ଏତେ କୃପା ତାଙ୍କର। ସେ ଆସିଥିଲେ 5000 ବର୍ଷ ତଳେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ କରି ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ବାଣୀ ଭଗବତ ଗୀତା ବାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଜନସମାଜକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁହ୍ୟତମ ଉପଦେଶ ମାନ ଦେଲେ। ମଙ୍ଗନା ଭବ ମଦ୍ଭକ୍ତ ମଜ୍ଜାଜି ମଙ୍ଗ ନମସ୍କାର ମଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱସୀ ସତ୍ୟବତୀ ପ୍ରତିଜାନି ପ୍ରିୟସୀ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ଏସବୁ ଗୁହ୍ୟତମ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ଏସବୁ କଥା କହିଦେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ସାଙ୍ଗ କଲେ ସୁଧାମକୁ ଗଲେ। ସୁଧାମକୁ ଯାଇକିରି ପୁଣି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶ୍ରୌଭୂତାନ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଜଗତରେ ଏକମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ, ତେଣୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିଲି, ଗୁହ୍ୟତମ ଉପଦେଶ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଇଏ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବେ, କେତେ ଜଣ କଥା ବୁଝିବେ। କଳିଯୁଗ ଲୋକ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଶେଷରେ କଳିଯୁଗ ଆସୁଛି। ଅତି ନିଚ ଚେତନା ପାପ କିଛି ଅମେଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି। ବିଷ ଭୋଗ, ବିଷ ସୁଖ, ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୀତି, ଇନ୍ଦ୍ର ସମ୍ଭୋଗ, ୟା ଛଡା ଅଧିକ କିଛି ଗୋଟେ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ତ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଏ ଲୋକ କଣ ବୁଝିବେ ଏସବୁ କଥା? କେତେ ଜଣ ବୁଝିବେ, ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିବେ, ହେଇପାରିବ ଏ କଥା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଶ୍ରୌଭୂତାନ ଜୀବ ଜଗତର ଏକମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ, ତେଣୁ ପୁଣି ଆରେ ମୁଁ ଖାଲି କଥା ହିଁ କହିଛି ସିନା, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଚରଣ କରି ତ କିଛି ଶିଖେଇନି। ଦେଖି ଶରଣାଗତି ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ, ଏଇ ଯୋଉ ଶରଣାଗତି ଶେଷ କଥା। ସବୁ କିଛି ଛାଡ, ସବୁ ଧର୍ମ ଛାଡ, ମୋର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ପ୍ରପନ୍ନ ହୁଅ। ଏଇ ଯୋଉ ଶେଷ କଥା, ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏ ଶରଣାଗତିଟା କିପରି ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏକ ତ ମୁଁ ଆଚରଣ କରି ଶିଖେଇନି, ତେଣୁ କେତେ ଜଣ କରିବେ ନା। ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ମତେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଭକ୍ତ ଭାବ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଆସିଲେ। ଯଦି ସେ ଅଭିନ୍ନ କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀ ଭର୍ତ୍ତୃ ପଦକମଳ ଦାସ ଦାସ, ଗୋପୀ ଭର୍ତ୍ତୃ ପଦକମଳ ଦାସ ଦାସ ଅନୁଦାସ। କିପରି ଶରଣାଗତି ଆଚରଣ କରିବା, ବିଶେଷ କରି କଳିଯୁଗରେ ନାମିକ ଶରଣତ୍ୱ, ନାମିକ ଶରଣତ୍ୱ ନାମ ରୂପେ କଳିକାଳେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର, নাম হইতে হয় সর্ব জগত নিস্তার, নাম বিনা কলিকালে নাই আর ধর্ম, সর্ব মন্ত্র সার নাম, এই শাস্ত্র মর্ম। এই কথা কলিযা কাଳରେ কৃষ্ণ নাম অবতার হইଛନ୍ତି। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে হরে নাম অবତାର ହେଇଛନ୍ତି। କଳିକାଳରେ ଅନ୍ୟ ଅବତାର ନାହିଁ। ସେ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଏ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ଯଜ୍ଞ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାୟ ହେଇଛନ୍ତି ସୁମେଧସ। ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ, ସେମାନେ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ, ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ନିଜ ନାମ ଗାନ କରି, ନୃତ୍ୟ କରି ଚାରିଆଡେ ଯାଇ ସାଙ୍ଗ ପାଙ୍ଗ ପାର୍ଷଦ ମାନଙ୍କ ସହ, ଅଙ୍ଗ ଉପାଙ୍ଗ ପାର୍ଷଦ ମାନଙ୍କ ସହ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଶିଖଉଛନ୍ତି। ଏପରି ନାମ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଏପରି ନାମିକ ଶରଣତ୍ୱ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି କାଳ ନିୟମ ନାହିଁ, ନିୟମିତ ସ୍ମରଣୀୟ କାଳ, କୌଣସି କାଳ ନିୟମ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ, ଯେକୌଣସି ଦେଶରେ, ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ଥାଅ ନା କାହିଁକି, ହରିନାମ କର। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କର, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।
कौन प्रकार बाधा नहीं, कौन प्रकार विधि निषेध नहीं इथरे ये बात उठी देले। अपार करुणा जीव प्रति, अपार करुणा, अद्भुत बदान्य, अद्भुत उदार्य, अद्भुत कारुण्य विग्रह श्री चैतन्य महाप्रभु ये कथा दे देले। नाम रूपे भगवान का नाम अभिन्न नाम नामीन जे कहले प्रणव सर्ववेदेषु समस्त वेद मंत्र आद्य मु प्रणव रूप रही ओंकार रूप रही जो भगवान कहले से परिणाम रूप प्रकाशित अभिन्न नाम नामीन भगवान का नाम और भगवान अभिन्न वस्तु। तो हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण कले से तो सही नाम ही वस्तु न, अभिन्न नाम 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 ही अभिन्न वस्तु से नाम वस्तु कृष्ण जे कहले मु प्रणव ऊपर अच्छी सब वेद मंत्र आद्य से तो सही हरे कृष्ण मंत्र अच्छी तो प्रकाश तेणु इधर किसी पार्थक्य नहीं, तफात नहीं से कथा अब विशेष कर कलिजुग लोक दिया जाए। कलिजुग लोक मान विशेष किसी स्थिर आसन सूचि पवित्र स्थान निरूपण करने आसन पतिबा बसवा ध्यान करवा दान करवा सब करें किसी एगुड़ असंभव हो पारना सत्य सरल सहज शुभ उपाय जो स्थिति रे जो भाव रे जेमिति रंग रे जहाँ जेमती अच्छ तुम्हें किसी जाना से रही से भाव रे से स्थान रे से रंग रे से ढंग रे तुम हरे कृष्ण कुह हरे कृष्ण 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 हरे हरे मुख में नाम हाथ में काम मुखरे नाम करो परिणाम उच्चारण करो हाथ जो धंदा तुम कर से धंदा ही करो अति उदार विग्रह किते बाधा उठे कौन सी बाधा इतने सर्वसिद्धि हो प्रभु कहे कहलाम ये महामंत्र यहाँ जप व्या कर सर्वसिद्धि कैसे सभा सर्वक्षण बल विधि ना किसी विधि ना सर्वक्षण सतत कह खाइते शुते सपनी जागरणी जथा तथा नाम लो ई कथा कहते सर्वसिद्धि हम तुम सर्वसिद्धि कहीं नाम 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 सबकि तुमको दे पार मुख्य पथे जीव पाए कृष्ण प्रेम धन निरपराध नाम लैले पाए प्रेम धन नामर मुख्य फल यहाँ कृष्ण प्रेम मिल जो प्रेम रे कृष्ण निजे बंधा बद्धपाद हो जाउछंती जे सर्वशक्तिमान भगवान मत्त परतर नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मोर ठार केही बड़ नुहंती से सर्वशक्तिमान भगवान परम पुरुष भगवान सुप्रीम इन आवर रेस्पेक्ट सब दिगरु परम से नाम रूपरे प्रकाशित होउछंती एवं ये आदेश ही कर नाम ये महामंत्र कहले हरे कृष्ण 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 हरे 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 यहाँ जप गया करिया निर्बंध यहाँ इत्ते सर्वसिद्धि होइबे सभा सर्वक्षण बल इत्ते विधि ना महामंत्र कहले या तुम्हें जप करो कीर्तन करो स्मरण करो ये सब गोटे मंत्र एक मंत्र एकाधिक कथा किसी कहने जेकोसी अवस्था जेकोसी देश जेकोसी काल कौन स्थान काल विधि निषेध नहीं या कीर्तन कर स्मरण कर जप कर सर्व सिद्धि तुम्हें मुख्य फल नाम कृष्ण प्रेम कृष्ण प्राप्ति नाम नाम अभिन्न कृष्ण प्राप्ति परिपूर्ण वस्तु पूर्ण ब्रह्म कृष्ण जहाँ को प्राप्त हेले आउ कौन सी अपूर्णता अप्राप्त किसी नहीं कहीं कह जाऊँ से पूर्ण ब्रह्म परिपूर्ण वस्तु से कृष्ण तांको जे प्राप्त होला तार अपूर्णता कौन अभाव कोठी कौन रहइबो किछि नाही से परिपूर्ण वस्तु पाई छथि तांको न पाई करी जित जा पाओ तुमे तथापि अभाव किछि तथापि अपूर्णता कहना एकमात्र परिपूर्ण वस्तु पूर्ण ब्रह्म होचन कृष्ण अति सहज रे से मिलुचंती नाम जरिया रे जो प्रेम रे सब नामंती से प्रेम
नाम रे मुख्य फल नाम प्रेम नाम रे से प्रेम मिल जाऊँचे प्रेम रे बद्धपात हो जाउछंती तार हृदय ए प्रकार शुद्ध नाम जे करूछंती तांका हृदय रे से अवरुद्ध हो जाउछंती तांको हृदय त्याग करके से जाई पारना भक्त आम बांधि आछे हृदय भितरे प्रेमी भक्त मते हृदय भितर बांधि देइछि से बंधन छिन्न करिवार शक्ति मोर नाही यदिओ सर्वशक्तिमान भगवान से सर्वशक्तिमान भगवान किंतु ये शक्ति तांकर नाही ए प्रेम बंधन छिन्न करिवार शक्ति तांकर नाही प्रेम आसरे बंदी हो जाउछंती आ से निजे आसुछंती से कृष्ण भक्त भाव अंगीकार करी चैतन्य महाप्रभु बड़े तांकर से गुप्त प्रेम जहाकू कि केबे देई नथिले कोनोसी अवतार रे कोनोसी जुग रे कोनोसी काल रे प्रदत्त ए आपा हमर बिततार हां निज गुप्त बीतन हृदय कंदर रे कोठी अति जहा कंदी सातो हां बाक्स भितरे ताला पड़ी करी खूब जौमुद देई खूब दृढ़ भाव रखाई दला सुगुप्त संपत्ति सोप्रे खेत वितरण करी ताहा चैतन्य अवतार रे आपार अमर विचार पतित पामर नाही बाछे कृष्ण दुर्लभ प्रेम ब्रह्मा दुर्लभ प्रेम सदा कार्य जाचे समस्तु जाची जाची घरे घरे दिया घरे घरे नहीं जाची जाची दी जाउछन् ई प्रकार अद्भुत बदान में खाम काल निषेध विधि निषेध किछि ना ई विधि निषेध ठेलै दान निरपराध नाम रहिले कृष्ण प्रेम मुख्य पते जीव पाए कृष्ण प्रेम धन ये तो मुख्य फल बाकी गौण फल तो बहुत अच्छी सेगुड़िक आपे आपे आसी मुख्यटा जो मिल गौण तो स्वतः टंका जो मिल जाए पूर्ण परिपूर्ण भाव से पैसा ता भीतर तो रहीगला आ बाकी पड़तो नहीं किसी सीटा कथा परिपूर्ण वस्तु पूर्ण ब्रह्म जो मिल जाती अपूर्णता भावटा मुख्य फलटा जो मिल प्रेम जो प्रेम रे कृष्ण बंधाउछंती बद्धपात हो जाउछंती ताले गौण गुड़ाक तो स्वतः ता भीतर रही जाउछ सेगुड़ी को बाधा पड़ी बुझुंतीका से दिया जाए नामाभास नामर फल तीनटा स्टेज कथा कहा जाउची हमर स्तर अछि अपराध युक्त नाम अपराध प्रति सचेतनता चेतनशील हो गलानी गुरु ग्रहण करी अपराध कथा जानुची निरपराध नाम लबा पाई गुरु उपदेश करछन्ति निरपराध नाम नेले ताहाले कृष्ण प्रेम मिलबो कृष्ण प्राप्ति हेबे नाम नाम अभिन्न श्रीनाम स्मरिले रूप आसे संगे संगे नाम उच्चारित हवा मात्रे से माधुर्य नील कृष्ण कंदर्पकोटि कमनीय विशेष शोभन से कोटि कंदर्पको धिक्कार करथिबा कृष्ण जे सौंदर्यमय पुरुष से देख देखि पारिबो स्फूर्ति हेबे सर्वत्र देखि पारिबो जहां जहां नेत्र पड़े ताहि कृष्ण स्मरे शुद्ध नाम जदि के करि पारुछि नाम स्फूर्ति केवल दे नाम स्फूर्ति हेबे रूप दिग्लता हुए लीला परिकर वैशिष्ट्य सब ही किछि दृष्टि तुमर इते कथा रहि जाय छि इते कथा छि इते कथा नहे ई होछि मुख्य कथा आ गौण कथा मन रहि जाय छि गौण फल तो नामाभासर फल नामाभासर कथा अछि जोटके ता होछि गौण फल सर्वव्याधि विनाशन नामाभास स्थिति पाई गले प्रारब्ध कर्म ध्वंस हो गला तुमर प्रारब्ध जनित जहा दुख सुख भोग करिवार अछि ता किछि होबो न प्रारब्ध कर्म ध्वंस हो गला हां आ सर्वव्याधि संसार विनाशन हो जाउछि भूत प्रेत दक्ष राक्षस डंकिनी जिति जहा मुंड ग्रह उपद्रव जी जहा सब पाड़े पड़े गलानी सब नष्ट हो गलानी ई गौण फल अनेक अच्छी
ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟଟା ମିଳିଯିବ ସ୍ୱତଃ ଗୁଣଟା ମିଳିବ। ଗୁଣ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନାମ ଏ ପ୍ରକାର ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥା ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରେ ନାମ ଗାନ କରୁଛି ତାର ଅନୁରୂପ ଫଳ ପାଉଛି। ଅପରାଧ ଯୁକ୍ତ ନାମ, ନିରପରାଧ ଅପରାଧ ସଚେତନ ନାମାଭାସ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥଳ, ବାକି ନିରପରାଧ ନାମ ମୁଖ୍ୟ ନାମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରେମ ବାସ୍ତୁ ମିଳିବ, କୃଷ୍ଣ ମିଳିବ। ଯୋଉପରି ଭାବରେ ନାମ କରିବ ତାର ଫଳଟା ସେ ସେପରି ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଉଛି। ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦିଆହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ନାମ ନିରପରାଧ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ କର, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କର। ନାମ ତତ୍ତ୍ୱବିତି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଗୁରୁଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଗୁରୁ ପାଦାଶ୍ରୟ କରିବ, ଗୁରୁଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ନାମ ଗାନ କରିବ। ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଗୁରୁ ନାମ ଦୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଯଦିଓ ନାମ ରହିଛି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଏ ତ କିଛି ଲୁଚା ଛପା ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା 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 କେତେକ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର, ସେମାନେ ସବୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ନା ନା ଏଗୁଡାକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ନା, ଇ ଗୁପ୍ତ କଥା, ଗୁପ୍ତ, ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ତୁମେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ନା, ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କୁହ। ଅଛନ୍ତି କେତେକ ଏ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଉପଦେଶ ସନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ନା। କିନ୍ତୁ ଯେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କହିବେ ତାର ଫଳ ପାଇବେ, ତଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିଜେ କିଛି ପାଇବେ, ପରୋପକାର କିଛି କଣ କରିବେ ତଦ୍ୱାରା ସେ ପରୋପକାର କିଛି ସେ କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଯେତେବେଳେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ନିଜର ଉପକାର ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ ପରୋପକାର କରିବ। ଇ କଥା ଅଛି, ନିଜ ଉପକାର ସହିତ ପରୋପକାର ବି କରିବ। ଆଉ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବତ୍ର କୁହାଯାଇଛି। ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କହିବାର କିଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆଦେଶ କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଫଳ ପ୍ରସ୍ତାବ ଧରି ବାଦିତ୍ର ଜ୍ୟୋତି ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ କରି ନାମ ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଏ କଥା କହିଯାଇଛନ୍ତି ନା ଯେ କୌଣସି ବିଧି ନିଷେଧ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ, ଯେକୌଣସି ଦେଶରେ, ଯେକୌଣସି କାଳରେ, ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ରହିଛ, ସେଇ ଭାବରେ ତୁମେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ଏଇ କଥା ସେଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ନାମାନ୍ୟନ୍ତସ୍ୟ ସତତ୍ର ପଠନ ଗୁହ୍ୟାନି ଭଦ୍ରାଣି କୃତାନି ଚ ସ୍ମର ଗଂ ପର୍ଯ୍ୟଟଂ ସ୍ପୃଷ୍ଟମନାଗତ ସ୍ପୃହ କାଳଂ ପ୍ରତୀକ୍ଷନ୍ ବିମଧୁ ବିମତ୍ସର। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରେ ନାକ ମୁନି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲଜ୍ଜା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନନ୍ତ ଦେବଙ୍କର ନାମ ସମୂହ ଅନବରତ ଉଚ୍ଚାରଣ ରହସ୍ୟମୟ ଶୁଭ ଭଗବଲ୍ଲୀଳା ଚେଷ୍ଟା ସମୂହ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାଞ୍ଛାତ୍ୟାଗ ନିରଙ୍କାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟହୀନ ହେଇଗଲି। ଉଚ୍ଚ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଜପତ ହରିନାମାନି ସ୍ଥାନେ ଶତ ଗୁଣାଧିକ ଆତ୍ମାନଞ୍ଚ ପୁନାତି ଉଚ୍ଛିର୍ଜବାନ ଶତ୍ରୁନ୍ ପୁନାତି ଚ। এই কথা শাস্ত্রে আছে। হরিনাম জপপরায়ণ ব্যক্তি অপেক্ষা উচ্চস্বরে হরিনাম কীর্তনকারী যে শতগুণের শ্রেষ্ঠ, ଏହା ঠিক কথা। কারণ কেবল জপকারী ব্যক্তি নিজକୁ নিজে পবিত্র করে, কিন্তু উচ্চস্বরে নাম কীর্তনকারী নিজକୁ তৎসঙ্গে শত্রুগণଙ୍କୁ ହିଁ পবিত্র କରନ୍ତି। উচ্চ কীর্তନରେ স্বার্থপরতা পরার্থপরতা যুগপৎ সাধিত হয়। চৈতন্য শ্রী চৈতন্য ভাগবতের কুহাইছে, পশু পক্ষী কীট আদি বলিতে না পারে, পশু পক্ষী কীট আদি বলিতে না পারে, হরিনাম আহা সব ধরে, শুনিলে হরিনাম
জপিলে সে কৃষ্ণ নাম আপনি সে তরে জপিলে সে কৃষ্ণ নাম আপনি সে তরে সংকীর্তনে পর উপকার করি সংকীর্তনে অতএব উচ্চ করি কীর্তন করিলে অতএব উচ্চ করি সতগুণ ফল সর্বশাস্ত্রে বলে সতগুণ এই কথা সতগুণ ফল হয় সর্বশাস্ত্র উচ্চ করে কীর্তন করি না শ্রীমন মহাপ্রভুଙ୍କର হরে কৃষ্ণ ନାମରେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ କହିଯାଇଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ତୁଚୈସ୍ଫୁରିତ ରସନୋ ନାମ ଗଣନାକୃତ ଗ୍ରନ୍ଥି ଶ୍ରେଣୀ ସୁଭାଗ କଟି ସୂତ୍ରୋଜ୍ଜ୍ୱଳକର ବିଶାଳାକ୍ଷ ଦୀର୍ଘର୍ଗଳ ଯୁଗଳ ଖେଳାଞ୍ଚିତ ଭୁଜ ସ ଚୈତନ୍ୟ କିମେ ପୁନରପି ଦୃଶ୍ୟ ଯାସତି ପଦଂ। ଶ୍ରୀଲ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟାଷ୍ଟକର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ଲୋକରେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଯାହାଙ୍କର ରସନା ନୃତ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରିତ ନାମ ଗଣନା ନିମିତ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥୀକୃତ ସୁନ୍ଦର କୋଟି ସୂତ୍ରରେ ଯାହାଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ବାମ ହସ୍ତ ଶୋଭିତ ଯେ ବିଶାଳ ନୟନ ଯୁକ୍ତ ଆଜାନୁଲମ୍ବିତ ବାହୁ ସେହି ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ କଣ ପୁନରାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାୟନ ପଥର ପଥିକ ହେବେ ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଯୁକ୍ତ ନିଜ ଉପକାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର ଶୁଣିଲେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ଏ କଥା ଆମର କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ କଥା ଆମର ରହିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଯେ କି ସବୁ ବିଧି ନିଷେଧ ଉଠେଇଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ନାମ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଦେଶ। ତେଣୁ ମହାବଦାନ୍ୟ ଅବତାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା କରିଥିଲେ ନିଜେ ଆଚରଣ କରି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହରି ହରି ବୋଲିତେ ନୟନ ବହେ ନୀର ଗୌରାଙ୍ଗ ବୋଲିତେ ହବେ ପୁଲକ ଶରୀର। ସେ ଗୌରାଙ୍ଗ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ପ୍ରେମ ଜାତ ହବ ଯେ କି ଅକାତରେ ପ୍ରେମ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ପୁଲକିତ ହବ ରୋମାଞ୍ଚିତ ଶରୀର ହବ। ଅଷ୍ଟ ସାତ୍ବିକ ଭାବ ଯେ ଅଛି ପ୍ରେମର ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାହିଁକି ନା ହରି ହରି ବୋଲିତେ ନୟନ ବହେ ଯେ ହରି ନିଜେ ସେ ହରି କହିକିରି ଅଶ୍ରୁ ବିସର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଲୋକ ବିସର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ମହାବଦାନ୍ୟ ଏ ଦାନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁପ୍ତ ବିତ ଏ ନାମ ଜରିଆରେ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧାରାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଗ ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ବିଧି କେବଳ ସାଧନ ବିଧି ପାଳନ କରିବାର ଚାରୋଟି କଥା କୁହାଯାଏ। ସାଧନ ବିଧି ପାଳନ କରି ଗୁରୁ ବା ଆନୁଗତ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ନାମ ଗାନ କର ଆଶ୍ରୟ ଲୟା ପଦେ ତାତେ କୃଷ୍ଣ ନାହିଁ ତେଜେ ଆ ସବ ମୋରେ ଅକାର। ଗୁରୁବାଶ୍ରୟ କରିକିରି ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ନାମ କର ଏଇ କଥା ତାହେଲେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ହବ। ମୁଖ୍ୟ ଫଳ ଯେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ତା ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ଲାଭ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ। ଗୁଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୁରୁବାଶ୍ରୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ନାମ ଗାନ କରନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଯେମିତି ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାମ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁବାଶ୍ରୟ ନ କରିକି ମଧ୍ୟ ନାମ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଫଳ ସେମାନେ ପାଇବେ ନା।
ମୁଖ୍ୟ ଫଳ ମିଳିବ ନା, ପ୍ରେମ ଜିନିଷଟା ମିଳିବ ନା। ସେମାନେ ନାନା ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅପରାଧ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି, ଅପରାଧ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ନାହିଁ। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଦ ଖାଇକି ନାଚୁଛନ୍ତି, ହରିକୃଷ୍ଣ କହି ନାଚୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଏଇସବୁ ପାଠ ଅଛି। ମାଂସ କେମିତି ଅବୈଧ ଗ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି, ଚା ପିଉଛନ୍ତି, ସିଗାରେଟ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଖାଲଟା ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ହରିକୃଷ୍ଣ ନାମ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁର କିଛି ଫଳ ହିଁ ଅଛି, ନିଷ୍ଫଳ କିଛି ଜିନିଷ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷଟି ମିଳିବ ନା। ଅପରାଧ ଯୁକ୍ତ ନାମ, ଅପରାଧ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେଇ ଯୋଉ ନାମାଭାସ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେ ପୁଣି ଶୁଦ୍ଧ ନାମ, ଅପରାଧ ରହିତ ନାମ, ପ୍ରତ୍ୟେକର ଫଳ ଅଛି। ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଚତୁର୍ବର୍ଗ। ଚତୁର୍ବର୍ଗ এই ନାମାଭାସ ହେଲେ ମୋକ୍ଷ ମୁକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଯାଉଛି। ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ହେଲେ ପ୍ରେମ ମିଳୁଛି, ଯୋଉଟା କି ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷାର୍ଥ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ। ତା ନହେଲେ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ନାମାଭାସ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ମିଳିଯାଉଛି। ଗୁଣ ଫଳ ଆପେ ଆପେ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଏହିପରି ସାଧନ ବିଧି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ନାନା ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି, ଅପରାଧ ଯୁକ୍ତ ନାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଫଳ ହିଁ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ନାମାଭାସ ନ ପାଇଲେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଧର୍ମ କଥାକଥ ଟଙ୍କା ପଇସା ବି କିଛି ମିଳିଯାଉଛି, ଭୌତିକ କାମନା ପରି ପୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ଯାହା ଅଛି ଶୁଭୁନି, ଯାହାକୁ କଣ କଣ ତାଙ୍କ କାଲା ଲୋକ ଅଛି, ତାକୁ ଶୁଭୁନି, ଶୁଣି ପାରୁନି, ସେ ଅନ୍ଧ, ଇଆଡେ ଅନ୍ଧ ଅଛି, ଇଆଡେ କାলাই ଅଛି। ଅନ୍ଧ, ବଧିର, ମୂକ, ଏସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ହେଲାଣି, ଆଜିକାଲି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ତିଆରି ହେଲାଣି, ସେପରି ଅକ୍ଷର ହେଇଛି, ହାତ ମାରିକି ପଢିବେ ସବୁ। ହଁ, ଏଇଟା କଥା କରାହେଇଛି। ସେଇଟା ଅନ୍ଧ, ମୂକ, ବଧିର ଲୋକ, ସେ ଶୁଣି ପାରୁନି, କହିପାରିବ ନା, ସେ ଲେଖା ହେଇଯାଉଛି। ହାତ ମାରିକିରି ପଢିଲା, ସେ ହାତ ମାରିକିରି ପଢୁଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରି ହରି ରାମ ହରେ ରାମ, ସେଇ ଫଳ ପାଇଯାଉଛି। এই প্রকার তার ফল সে ବି ପାଉଛି, ତା କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଭାବରେ ଯିଏ ରହୁଛି, ଯେମିତି ଭାବରେ ଯିଏ ନାମ ନଉଛି, ତା ଫଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର କଥା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷଟା, ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟଟା ମିଳିବ, ଗୌଣ ଗୁଡାକ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ। ଏଇଟା କଥାଟା ହଉଛି। ମୁଖ୍ୟଟା ନ ମିଳିଲେ, ଗୌଣ ତ ମିଳିଲେ ସେତିକିରେ କଣ ଦାୟୀ? ମୁଖ୍ୟ ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ, ଯୋଉଥିରେ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଧାଉଛନ୍ତି, ତାହାରି ନାମ ଜରିଆରେ ଦିଆଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ପଥେ ଯିବ ପାଏ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଧନ, ତାର ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦିଆହଉଛି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଧି ନିଷେଧ ଏଥିରେ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ ବିଧି ନିଷେଧ ଏଥିରେ, ସର୍ବକ୍ଷଣ ବହିତେ ବିଧି ନାହିଁ, କିଛି ବିଧି ନାହିଁ, ନିୟମିତ ସ୍ମରଣୀ। କେତେ ଉଦାର କଥା ଏଥିରେ ରହିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏତେ କଥା କୁହାହେଲାଣି, ଏ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ, ଏପରି ଆସନ କରିବ, ଏପରି ବସିବ, ଏପରି ସ୍ଥିର ରହିବ, ଏପରି ନାସିକାଗ୍ର ଦୃଷ୍ଟି କରିବ, ଏପରି ଓଁକାର ଧ୍ୟାନ କରିବ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଏତେ କଥା ନିଷେଧ କଥା କୁହାହେଲାଣି। ଏଠି ସବୁ ଉଠେଇଲାଣି, ସବୁ ଉଠେଇ ଦିଆଗଲାଣି, କୌଣସି ବିଧି ନିଷେଧ ନାହିଁ। ଚାରୋଟି ସାଧନ ବିଧି ଦିଆହଉଛି, ଯେ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଯେପରି ଭାବରେ ଅଛି, ସେଇ ଭାବରେ ରହି ଏ ସାଧନ ବିଧି ପାଳନ କରି ହରିନାମ କର, ହରିନାମ କର, ତା କଥା କୁହାହଉଛି। ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ତୁମେ ପାରିବ। ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେ କୃଷ୍ଣ, ସେ ପ୍ରେମ ତୁମେ ଲାଭ କରିବ, ଯୋଉ ପ୍ରେମରେ ସେ ବନ୍ଧପାଦ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରିବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଯୁଗର ଲୋକମାନେ, କଳି ଯୁଗ ପାଇଁ କୃପା, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କଳିଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେବା। କାରଣ କଳିଯୁଗରେ ଅତି ସହଜ ସାଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଛି, କଠିନ ସାଧନ କଥା କିଛି କଳିଯୁଗରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯଦିଓ କଠିନ ଜିନିଷ ଅଛି, ପ୍ରେମ ପାଇବା ବଡ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ଅତି ସହଜ ସାଧନ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଆପାମାର ପାମ ଜଗାଇ ମାଧାଇ ହୋଇତେ, ଜଗାଇ ମାଧାଇ ପ୍ରେମ ପାଇଲେ। এই প্রকার মহাবদান্য অবতার শ্রীমন্ত চৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়ে বিতরণ করে যাইଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଆମେ କେମିତି କଳି ଯୁଗରେ ହେଲେ ମାନବ ଜନ୍ମ ହବା।
କଳିଯୁଗରେ ମାନବ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆମେ ଏ ସୁଯୋଗଟା ପାଇବା। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଯୋଉ ଯାହା କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାର ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରେମ ସଭାକାରେ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ନାରଦ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ହରିଦାସ ଆଉ ଶ୍ରୀବାସ ଏସବୁ ଆସିକରି ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସଦାଶିବ ଅବତାର ଏମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଆକାର ଜନ୍ମ ହେଇକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାର ଅନୁସରଣ କରିକିରି ପ୍ରାର୍ଥିଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଆମର ଅଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନର ଯେ ଅଶେଷ ଫଳ ସ୍ତେନ ସୁରାପ ମିତ୍ର ଧୂପ ବ୍ରହ୍ମହା ଗୁରୁ ତର୍ପଗ স্ত্রী রাজ পিতৃগো হন্তা যে পাতকীন পরে সর্বেসাঙ্গপি ভগবান ইদং এব সুনিষ্কৃতং নাম ব্যাহরণ বিষ্ণুর যস্তদ বিষয়ামতিঃ। এই শ্রীমদ ভাগবত ষষ্ঠ স্কন্ধরে পাওয়া যায় যে স্বর্ণ বা অন্য মূল্যবান পদার্থ চোরি করছে, যে মদ্যপ, যে মিত্রদ্রোহী, যে ব্রহ্মহন্তা কিংবা যে গুরুপত্নী হরণ করে, এই সমস্ত পক্ষে ভগবান বিষ্ণুর নাম কীর্তন সর্বোত্তম প্রায়শ্চিত অটে। কুলাশ্রয়া মধ্য স্ত্রী হন্তা, রাজহন্তা, পিতৃহন্তা, গোহত্যাকারী তথান্য সমস্ত প্রকার পাপ কর্ম করুଥିବା ব্যক্তি পক্ষে সর্বোত্তম প্রায়শ্চিত অটে। কেবଳ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏ ପାପୀ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେହେତୁ ମୋର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ତେଣୁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। এই প্রকার এই নাম কীর্তনর ফল এই প্রকার সাংকেত্য পারিহাস্য মস্তব কেন বৈকুণ্ঠ নাম গ্রহণং অশেষাগহরং বিদুঃ। যে ভগবানଙ୍କ দিব্য নাম কীর্তন করে সে তৎক্ষণাৎ অনন্ত পাপর প্রতিক্রিয়াରୁ মুক্ত ହେଇଯାଏ। ଏପରିକି ଥଟ୍ଟା ପରିହାସରେ ହଉ ବା ହେଳାରେ ହଉ କିମ୍ବା ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ଛଳରେ ହଉ ଯେପରି ହଉନା କାହିଁକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ପାପର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଏହା ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ମତ। ପତିତ ସ୍ଖଳିତ ଭଗ୍ନ ସନ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତବ ଆହତ ହରିର୍ ଇତି ଅବେଶେ ଅବସେନା ଅପମାନ ଆରତି ଯାତନା। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ହରିଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ ତତ୍ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ସେ ପାପୀ ହେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପାପର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଦୈବ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ଉପରୁ ତଳେ ପଡିଗଲେ, ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ, ସର୍ପ ଦଂଶନ କଲେ, ଖୁବ୍ ଜୋର ହେଲେ କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରାଘାତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ପାପୀ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସେ ପାପର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। କୃଷ୍ଣ ସ୍ମରଣ ଚିତ ଧନ୍ୟ, କୃଷ୍ଣ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହସ୍ତ ଧନ୍ୟ, କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବାକ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଧନ୍ୟ। ସ୍ୱଭାଗଦୟା ତସ୍ୟ ଗୁଣାନୁଗୁଣିତେ କରୌଚ ତତ୍କର୍ମ କରୌ ମନଶ୍ଚ ସ୍ମରେଦ୍ ବସନ୍ତଂ ସ୍ଥିର ଜଙ୍ଗମେଷୁ ଶୁଣୋତି ତତ୍ପୁଣ୍ୟ କଥା সকর্ণ। মনুষ্যর ଯେଉଁ বাক ইন্দ্রিয় দ্বারা ভগবত গুণ সমকীর্তিত হয় তাহি বাস্তবের বাক ইন্দ্রিয়। যদ্বারা নিরন্তর ভগবত কর্ম করা যায় তাহি বাস্তবের হস্ত। যদ্বারা নিখিল ভূত অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণଙ୍କର ସ୍ମରଣ হয় ତାହି ବସ୍ତୁ ଚିତ୍ତ ବା ମନ। ଏବଂ ଯଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଶ୍ରୁତ হয় ତାହି ବସ୍ତୁ କର୍ମ ନାମରେ ଅଭିଭୂତ। ଏ ଯେ ସବୁ କଥା ଆମର ଅଛି ଭଗବତ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହରିକୃଷ୍ଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସେ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। Hare Krishna mantra may be chanted without consideration of the place or the sitting arrangements recommended in Bhagavad Gita. ଏ କୌଣସି ବିଚାର ଏଠି ନାହିଁ। ଏ ଦେଶଟା ପବିତ୍ର ଦେଶ କି ନୁହେଁ, ସୂଚି ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ କି ନୁହେଁ, ଆଉ ଆସନ ଠିକ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଗାନ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯିବ କି ନାହିଁ, ଏସବୁ କିଛି ବିଚାର ନାହିଁ, କିଛି ବିଚାର ନାହିଁ। ଏସବୁ ନିୟମିତ ସ୍ମରଣୀୟ ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଳନ କରୁଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ କଳିଯୁଗରେ
ଏସବୁ ବିଚାର ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ଆସୁନି। ଯଥା ତଥା ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଭାବରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଅଛ ସେ ଭାବରେ ନାମ ଗାନ କର। 13ଟି ସାଧୁ ବିଧି ମାଛ ମାଂସ ଥଣ୍ଡା ପିଆଜ ରସୁଣ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚା କଫି ସିଗାରେଟ ପାନ ଗୁଡ଼ାକୁ ତମାକୁ ଏ ସବୁ ମଦ ଗଞ୍ଜି ଅଫିମ କଥା କି ଚାଲି ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ତ୍ୟାଗ କର। ଦ୍ୟୁତ କ୍ରୀଡ଼ା ନାହିଁ। ତାସ ପଶା ପାଲି ଲଟରୀ ଖେଳ টিভি নাট তামসা থিয়েটার স্ত্রী সঙ্গ ନାହିଁ। 4ଟି ରାତ୍ର ସାବନ ବିଧି ଯେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କରିପାରିବେ। ନାମ କର ସଦ୍ଗୁରୁ ନାମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁରୁ ପାରାଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ନାମ ଦାନ କର। ମୁଖ୍ୟ ନାମ ନିରପରାଧ ନାମ କର। ଦେଖ ଫଳ ମିଳୁଛି। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ନାମ ବସ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କିପରି ବନ୍ଧାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଲାଭ ହଉଛି। ତାହା ହଉଛି କଥା ଯାହାକି ଏପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଶରେ ଏପରି ସଂଯମତା ଆଚରଣ କରି ସ୍ଥିର ଆସନ କରି ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ ଯେ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଏପରି ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସାଧନା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରେମ ମିଳିପାରିବ ନା, ଯାହାକି ନାମ ଗାନରେ ଅତି ସହଜରେ ମିଳିଯାଉଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲାଭ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ କଳିଯୁଗ ପାଇଁ ଏ କଥା ଆମକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ। ସେ ସର୍ବତ୍ର ଏପରିକି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉଠିକି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାପ ଅଛି, ମଧ୍ୟ ମାଂସ ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ଏଇ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କଳି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସେଠି ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିକି ରହିଛି। ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇକରି ସେଠି ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ହରେ। ସେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ବାତାବରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଝଙ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟାଲ ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇବ୍ରେସନ ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସହିତ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। କେତେ ପାପୀ, କେତେ ଦୁରାଚାରୀ, କେତେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ, କେତେ ଯୌବନ, ପିଶାଚୀ ଯାହା କହନ୍ତି ସେ ଅତି ଉତ୍କଟ ନିଶା ଏଲଏସଡି ମାରିଜୁଆନା ଏଇସବୁ କେତେ ଉତ୍କଟ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିକରି ପାଗଳ ହେଇକରି ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ୁଥିଲେ ସବୁ। ସେମାନେ ସବୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରି ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ନାମ ଗାନ କରି ଆଜି ସେମାନେ କିପରି ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିପରି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, କିପରି ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିପରି ଭକ୍ତି ପଛକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଅପାର କରୁଣା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା, ଗୌର ପ୍ରିୟ ଜନଙ୍କର ଅନୁଗତ ଜନଙ୍କର କରୁଣା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନହେଲେ ଏତେ କରୁଣା ଯେ ଅକାତରେ ଦାନ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନନବା ସେଥିରୁ କିଛି ଅନୁସରଣ କରିବା ତା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ଏ କଥା ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦିଓ ନାରଦ ମୁନି ଏତେ କଥା ଏତେ ବିଧି ନିଷେଧ କଥା ଏଠି କହିଯାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି କଳିଯୁଗ ପାଇଁ ଏ ବିଧି ନିଷେଧ କିଛି ନାହିଁ, ଏ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତା ଅତି ଉନ୍ନତ ଫଳ ଯାହାକି ଓଙ୍କାର ଏତେ ବିଧି ନିଷେଧ ପାଳନ କରି ତୁମେ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୟାନ କରି ଏହାକୁ ଗାନ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ତୁମ ପକ୍ଷରେ ମିଳିବାର କଷ୍ଟ ତାହା ତୁମେ ନାମ ଗାନ କରିକିରି ପାଇଯିବ। ଏତେ କଥା ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ କଳିଯୁଗ ରହିଛେ, ଆମ ପାଇଁ ଏତେ କଥା ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ଏତିକି କଥା ପାଳନ ନ କରିବା ଆଉ ଆମ ଠାରୁ ବଢ଼ି ପଦଭାବ ଆସି ଅଛି। ଆଉ ଯେ ନାମାଭାସ ଫଳ ଗୌଣ ଫଳ ସବୁ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଯିବ। ତାର ବହୁତ ଫଳ ଅଛି। ନାମାଭାସ ଦୋଷାତେ ନାମାଭାସ ଦୋଷାତେ সুশ্রুতি
নামাসে নষ্ট হয়ে আছে পাপ যত নামাসে মুক্তি হই হত নামাসে নামাভাসে ধর শুভঙ্কি পাবন নামাসে ধর নামাভাসে সর্বরোগ নামাসে সর্বরোগ সকল আশঙ্কা নামাসে দূর হয়ে সকল আশঙ্কা নামাসে দূর হয় নামাভাসী সর্বরিষ্ট হইতে শান্তি পায় নামাসে সর্বরিষ্ট হইতে শান্তি পায় ভক্ত রক্ষ ভূত প্রীত ভূত প্রেত নামাসে সকল দূরে নামাসে সকল দূরে নরকে পতিত লোক সুখে মুক্তি পায় নরকে পতিত লোক সুখে মুক্তি পায় সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম নামাভাসে যায় সমস্ত পাপ কর্ম নামাসে যায় সর্ববেদাধিক সর্ব এক হইতে বড় সর্ববেদাধিক সর্ব এক হইতে নামাভাস সর্বশুভ কর্ম শ্রেষ্ঠ নামাভাসে কৃষ্ণ নাম চিন্তামণি অনাদিচিন্ময় কৃষ্ণ নাম চিন্তামণি এই কৃষ্ণ সেই নাম অতএব নাম বৈষ্ণবের ধর্ম নামে প্রস্ফুটিত গুণ কর্ম নামে প্রস্ফুটিত কৃষ্ণের সমগ্র লীলা নাম বিদ্যমান
নাম শ্রী পরম তত্ত্ব তোমার বিধান নাম শিব পরম তত্ত্ব তোমার বিধান হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. সর্ববেদ বলে গাও হরি নাম সার সর্ববেদ বলে গাও, হরি নাম সার। পাইবে পরম প্রীতি আনন্দ পাব হরিবে পারমতি আনন্দ দেব পূর্ণ ভরে যত মুক্ত মহারাজন দেব পুণ্য বলে হরপ্রমি সদা করে নাম সংকীর্তন অরণমে সদা করে নাম সংকীর্তন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Krishna